Ani usab kita karon nining maong kalingawan, ang atong programa naguluhan ginig panid sa mga garay. Ang maong balak nga ako karong pagbasahon gi pahinungod kini alang ni Ma'am Remelin, Ma'am Alang ning Balaka. Niabot na gayud ang panahon nga akong gikadilukan. Nga ako sa hingpit may kalimot nga kanimo. Napupos na ang tugot sa mga adlaw aron ang atong kaagi maagyo sa gahom sa kalimot. Mao kini ang panahon nga ako mahilayo kanimo. Bawnon ko ang mga bunga sa magmahay ug didto sa kama sa akong hidaanan. Ibakbak o kasilag o pagdumot aron matunaw sa kalimot ang nanglabay mga adlaw.